Yeah. Ooh, yeah. RNC amaraso majyana ubuyobozi bushaye, tuyitezeho byinshi dore ko bafite imigambi ihamye. Twese hamwe nta kabuza tuzatsinda. Yeah, yeah, yeah. Iryavuzwe riratashya abasore b'u Rwanda bahuje urugwiro. Iryavuzwe riratashya abasore b'u Rwanda bahuje urugwiro. Inama n'imwe no guharanira impinduka mu banyarwanda. Inama n'imwe no guharanira impinduka mu banyarwanda. Bakabana batuje badahiriza umugozi. Turabashuhuje banyarwanda banyarwandakazi, turabashuhuje mwebwe mwese mukurikira ibiganiro byacu kuri radio televiziyo Umurindi radio televiziyo ihuriro. Uyu munsi tukaba turi kuwa gatanu itariki 31 n'iz'ukwezi kwa Mutarama umwaka 2025. Ukwezi turakurangije ku mwaka mushyashya 2025. Ukwezi tukurangije dufite amakuru atameze neza mu karere k'ibiyaga bigari, aho u Rwanda n'umutwe wa M23 bihariye igihugu cya Kongo, ndetse ngo bakaba bashaka no gukomeza gutsimbura bigira hirya kurushaho. Uyu munsi rero tugarutse nanone muri studio tugira ngo tubabwire zimwe mu nkuru zishamikiye nyine kuri iyo situation yo mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ubutumwa bwa Minisitiri w'Ingabo n'abacyuye igihe mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwatangajwe ku buryo butyaye cyane, ndetse buhamagara rwose abanyekongo kujya mu ntambara n'umutwe wa M23 ushyigikiwe n'u Rwanda, ndetse byaba ngombwa rwose u Rwanda narwo rukahabonera isomo. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nawe yamaganye ryaterwa n'isahurwa rya za ambasade z'i Kinshasa, avuga ko bidakwiriye, nubwo bwose abaturage nyine babikoze mu burakari batewe no kuba zimwe muri za ambasade zarabaye nkaho zicecekera kandi zigakomeza gufasha leta ya Kigali ariyo ishyigikiye umutwe wa M23 wateje intambara ku butaka bwabo. Turaza kuvuga kandi ku Bwongereza. Igihugu cy'Ubwongereza nabwo bwamaganye cyane kwigarurira Goma ku mutwe wa M23. Hanyuma turaza no kureba imirimo ya SADC, ni ukuvuga umuryango w'ubukungu w'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika Austral, ubu iteraniye i Zimbabwe mu majyepfo nyine ya South Africa, iharare muri Zimbabwe mu majyepfo ya Afurika, mu mbabarire. Iyo rero niyo ngingo turi burangirizeho ibiganiro byacu hano Pretoria muri Afurika y'Epfo. Nk'uko bisanzwe rero ngiye amazina yanjye ni Claude Maria Bernardo Kayitare, ubategurira kandi nkabagezaho bino biganiro. Reka dutangirire ku butumwa bwa Minisitiri w'Ingabo n'abacyuye igihe mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho avuga, reka wenda tubanze tumwiyumvire ubwe bwite avuga kuko hanyuma tuze kugaruka tubanyuriramo mu by'ukuri icyo yashatse kuvuga mu ijambo rye. Umwumva. Officiers généraux, officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers, caporaux, matelots et soldats. Le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, s'est adressé à la nation en date du 29 janvier 2025, suite à l'agression du Rwanda et le silence coupable de la communauté internationale. En ces jours, je m'adresse à vous. Allez-vous permettre
à nos audacieux ennemis de violer impunément l'intégrité du territoire de la République? Allez-vous permettre que s'échappe l'armée qui a porté la terreur dans vos familles? Vous ne le ferez pas. Marchez donc contre elle. Arrachez à son front les territoires actuellement sous son emprise. Votre engagement et la fidélité à votre devise. Ne jamais trahir le Congo. Toutes ces guerres sont causées par la convoitise de nos ennemis. Ces derniers vont venir pour tenter de vous corrompre. Il ne faut donc pas trahir le Congo. Vous devez vous rappeler les conséquences d'une armée défaite. Apprenez au monde que la malédiction s'abat sur ceux qui violent le territoire du grand peuple. Le résultat de nos efforts ne sera qu'une paix durable. Vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Il n'y a aucun orgueil à tirer d'une victoire facile vis-à-vis de l'ennemi. Pour les services rendus dans cette lutte dans laquelle nous sommes engagés, je vous présente les remerciements du commandant suprême de ma part et du pays tout entier. Ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tous les temps à venir que nous devons perpétuer pour les enfants de nos enfants, cette grande et libre nation dont nous avons bénéficié toute notre vie. Je vous prie de vous souvenir, non seulement pour moi, mais aussi pour vous, que la nation vaut la peine que l'on se batte pour elle, pour s'assurer un tel joyau inestimable qu'est la République démocratique du Congo. Nous avons devant nous une épreuve de plus pénible, de nombreux et longs mois de lutte et de souffrance. Vous vous demandez quelle est notre politique. Je veux le dire ici. C'est faire la guerre par mer, par terre et par air, de toutes nos forces et avec toute la force que Dieu peut nous donner, de faire la guerre contre la tyrannie monstrueuse, jamais surpassée dans le sombre et lamentable catalogue du crime humain. Telle est notre politique. Il s'agit d'une question de vie ou de mort pour la République démocratique du Congo. Il s'agit particulièrement de savoir si le peuple congolais restera libre ou tombera dans l'esclavage post-colonial. Il ne doit pas y avoir de place dans nos rangs pour les pleurnichards et les lâches, pour les marchands de panique et des déserteurs. Notre peuple ne doit connaître aucune peur au combat et doit se joindre de manière désintéressée à notre guerre patriotique de libération, notre guerre contre les asservisseurs fascistes. Dans la situation actuelle, la crédibilité de notre armée est essentielle. C'est pourquoi vous devez assumer sans faiblesse votre mission constitutionnelle. Défendre les frontières de la République démocratique du Congo contre toutes les menaces, d'où qu'elles viennent. Vous devez donc faire face aux menaces qui se présenteront dans tous les domaines de conflictualité. Chacun d'entre vous doit se sentir concerné par cette mission. Ici, nous restons debout et nous nous battrons. Il n'y aura pas d'autre retrait. J'ai ordonné donc que tous les plans et instructions concernant un prétendu dialogue avec les terroristes du M23, supplétifs de l'armée rwandaise, soient complètement brûlés, et ce, immédiatement. Nous allons rester ici au Congo et nous battre. Si nous ne pouvons pas rester vivants ici, alors restons ici morts. Vous êtes sur le point de vous embarquer dans la grande croisade, vers laquelle nous avons lutté pendant de nombreuses années. Les yeux du monde entier sont braqués sur vous.
les espoirs et les prières des personnes éprises de liberté partout dans le monde entier sont braqués sur vous. En compagnie de nos courageux alliés et frères d'armes sur d'autres fonds, vous parviendrez à la destruction de la machine de guerre rwandaise, à l'élimination de la tyrannie rwandaise sur le peuple opprimé d'Afrique et à la sécurité pour nous-mêmes dans un monde libre. Nous irons au combat à notre manière et nous serons accompagnés par l'esprit des millions de nos martyrs, de nos ancêtres, torturés et brûlés vifs pour leur patriotisme, de nos pères assassinés et de nos mères, nos sœurs, ainsi que nos filles massacrées et violées, de nos frères mutilés et de nos enfants étranglés. Et dans cette bataille, nous briserons l'ennemi et apporterons le salut à notre peuple, éprouvé dans la fournaise de la persécution, assoiffé seulement de la liberté, de droiture et de justice. La voie que nous avons choisie pour le présent est pleine de dangers, comme tous les chemins le sont. Mais c'est celle qui est la plus conforme à notre caractère et à notre courage en tant que nation et à nos engagements dans le monde. Le coût de la liberté est toujours élevé, mais les Congolais l'ont toujours payé. Votre force, c'est la cohésion qui vous rassemble et la constance de votre engagement. Votre honneur, c'est le respect de la mission pour laquelle vous donnez tout, avec un courage et un enthousiasme qui font l'honneur de notre pays. Votre fierté, c'est de servir la République démocratique du Congo, de la défendre et de la protéger toujours et partout, sous tous les climats et toutes les latitudes. Honneur pour toujours à notre armée et à son commandant suprême. Honneur à notre peuple que des épreuves terribles n'ont pu réduire ni fléchir. Honneur à la nation congolaise. Honneur aux nations de la SADC qui ont mêlé leur sang à notre sang, leur peine à nos peines, leur espérance à notre espérance. Et avec eux, nous allons triompher. Je pense aussi à nos blessés, ainsi qu'aux familles, aux soignants et aux camarades qui les accompagnent dans leur reconstitution. Qu'en notre soutien, tous puisent le courage et la force de continuer à aller de l'avant. J'ai totalement confiance en votre courage, votre dévouement et votre compétence dans la bataille. Nous n'accepterons que la victoire totale. La guerre nous imposée injustement sera vaincue et la République démocratique du Congo restera une et indivisible. Ya murabyimviye ababasha kumva ururimi rw'igifaransa ejo nagerageje kugenda nsemura interuro ku nteruro. For the last 2 days, abantu on bamwe Monday bakunze umva and today this morning, ingorane zibaho nk'akako kaje I spoke with ni kakagabo kari kizanyemo ariko ndakavanamo kubera ko twarakumvise. Narindi mvuga nti ejo abakurikiranye ibiganiro byacu ntago bishimiye ko nagendaga ntanga interuro imwe kuri imwe. Baravuze bati byiza jureka abasha kumva tubanze twiyumvire nitumara kumva hanyuma abandi ubanyuriremo muri make. Nibyo rero nashatse gukora uyu munsi. Banyarwanda banyarwandakazi mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro byacu, nashatse kubikora uyu munsi kugira ngo abantu biyumvire cyo kora. Nanjye ijambo ry'uyu mu ministre w'igisirikare cya Kongo n'abavuye ku rugamba riranshimishije cyane, uretse ko no mu ndimi mbasha kumva ngatega amatwi nkagira ikintu mvanamo. Ururimi rw'igifaransa rubamo avuga mu by'ukuri ibyo numva nshobora nanjye kuba nagira nakwisobanurira. Aba bantu rero uyu mvugo y'uyu ministre kera mu ishuri twayitaga ngo ni enton mobutiste, avuga ashimitse koko nka Mobutu Sese Seko. Ubutumwa bwe rero buragira buti nategetse ko
gahunda n'amabwiriza yose yerekeranye n'ibiganiro bivugwa ko ari ibiganiro by'iterabwoba M23 byahita bitwikwa. Uyu ni generali mumbabarire, uyu ni witwa Guy Kabombo Mwadiamvita. Mu ijambo rye rero rya mbere kuva yatakaza umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara y'amajyaruguru ya Kivu, mu ihuriro rya M23 RDF, Vice Premier Ministre w'ingabo z'igihugu ndetse n'abasirikare bavuye ku rugamba, Guy Kabombo yemeje ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zitazigera zikuramo yivugiye ko, mumbabarire ndumva hari ikintu nasimbutse, yes, yivugiye ko zitazigera na rimwe zirengagiza ubutumwa zifite bwo gukuramo inyeshyamba za M23, kandi yanga ko hashobora kubaho ibiganiro ibyo ari byo byose n'uyu mutwe wa politike wa gisirikare wegeranye cyangwa se ukorana na Kigali nk'uko raporo nyinshi z'umuryango w'abibumbye zibitangaza. Mu butumwa bwasaga nk'intwaro z'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uyu muyobozi wa muri guverinoma yasabye ingabo gukora inshingano z'itegeko nshinga nta ntege nke no kurengera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kurwanya ubwoko bwose bw'iterabwoba bushobora kuza muri Kongo, aho yabigize muri aya magambo avuga ati muri iki gihe ingabo zacu zirizewe, ni ngombwa, niyo mpamvu mugomba gutekereza ko nta gucika intege. Inshingano zacu zishingiye ku itegeko nshinga, kurinda imipaka ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kwirinda iterabwoba ryose aho ryaturuka aho ariho hose. Tugomba rero kubikora imbere y'iterabwoba rizavuka mu bice byose by'amakimbirane. Buri wese agomba kumva ko ahangayikishijwe n'ubu butumwa. Hano tuzahagarara kandi turwane, ntihazongera kubaho ukundi ibiganiro n'iterabwoba. M23 na Repubulika M23 n'igisirikare cy'u Rwanda zihita zitwika, ni ukuvuga izo raporo zose cyangwa ibyo birebana n'ibiganiro. Ati tuzaguma hano muri Kongo kandi turwane, niba tudashobora kuguma hano turiho turi bazima, tugume hano twarapfuye, nk'uko byatangajwe nyine n'uyu Vice Premier Ministre akaba na Ministre w'ingabo. Mu butumwa yagejeje rero ku ngabo, Guy Kabombo yagarutse no ku kamaro k'inshingano zabo, ari uko kuvuga kurengera ubusugire bw'ubutaka bw'igihugu cyabo kugeza aho bitamba ibitambo nta guhemukira igihugu. Yavuze nanone muri ya Tom Mbutiste, nk'uko nabibabwiye twajya tubivuga twiga muri segonderi turi abana, Tom Mbutiste yavuze muri aya magambo ati tugiye gutangira urugendo rukomeye aho tumaze imyaka myinshi duhanganye narwo. Amaso y'isi yose arareba kuri twebwe. Ibyiringiro n'amasengesho by'abantu bakunda umudendezo aho bari hose byibanze biri kuri twebwe. Byamaganye kandi byamagana akarengane kadukorerwa. Hanyuma ati ku ngabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abafatanya bikorwa bayo, Guy Kabombo yabashishikarije gukora ibishoboka byose kugira ngo basenye imashini y'intambara yo mu Rwanda, kandi ngo bakureho igitugu cy'u Rwanda ku baturage
bakandamijwe muri Afurika yose. Yavuze nabwo muri aya magambo ati tuzajya ku rugamba mu buryo bwacu kandi tuzajyana n'umwuka w'abantu babarirwa muri za miliyoni bahowe batuvuyemo basogokuruza bacu bababajwe kandi bagatwikwa ari bazima kubera gukunda igihugu cyabo. Basogokuruza bishwe, ababyeyi bacu n'abashiki bacu n'abakobwa bacu bishwe kandi bakanafatwa ku ngufu. Abavandimwe bacu batemagurwa kandi abavandimwe bacu n'abana bacu batemagurwa ndetse bakanashahurwa. Yarakomeje agira ati kandi muri iyi ntambara tuzasenya umwanzi kandi tuzane intsinzi ku baturage bacu. Tugeragerezwa mu itanura ry'ibitotezo, inyota y'ubwisanzure no gukiranuka n'ubutabera gusa. Inzira twahisemo kugeza ubu ngubu yuzuye akaga kandi inzira zose niko ziri, ariko niyo ijyanye cyane n'imiterere n'ubutwari bw'igihugu, ndetse ni nabyo twiyemeje kuzakora kuri iyi si. Nyuma yo gufatwa kwa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, hagaragajwe ubwiyongere ndetse n'ingaruka mbi z'ihuriro rya M23, AFC na RDF mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi yatangaje ko vuba aha ngaha ishyirwa mu bikorwa rya gahunda yo gusubiza kwigarurira uturere dutandukanye twafashwe na bariya bagome ba M23, AFC, RDF. Hanyuma mu ijambo Felix Antoine Tshisekedi yagejeje ku gihugu, yemeje ko ishyirwaho rya guverineri mushya w'ingabo mu majyaruguru ya Kivu rigamije kubyutsa ibikorwa bya gisirikare byasizwe n'intwari yaguye ku rugamba, ariwe General Chirimwami Peter Nkuba. Turakomeza nanone ku nkuru ya Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wamaganye iterabwoba n'isahurwa rya zambasade mu mujyi wa Kinshasa. Nabwo ndagira ngo tubanze twumve agace gatoya k'ijambo Perezida Felix Antoine Tshisekedi yavuze, hanyuma tuze tubabwira idonido mugani w'abarundi ryuko ibi ibintu byari byifashe. Reka twumve Perezida Felix Antoine. La plus grande fermeté les actes de vandalisme et de pillage qui ont visé certaines missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo, ainsi que des intérêts privés dans la ville de Kinshasa. Ces comportements irresponsables dénaturent l'expression saine de notre colère face à l'agression barbare nous imposée et jettent une ombre sur les manifestations pacifiques de soutien à nos vaillantes forces armées qui luttent avec courage et abnégation pour défendre notre souveraineté. Notre engagement doit rester ferme et discipliné. Nous gagnerons cette guerre par notre unité, notre courage et notre sens de responsabilité, et non par la violence aveugle et par l'anarchie. Murabyumviye Perezida Felix Antoine Tshisekedi, iri nawe ni ijambo yavuze mu by'ukuri amaze kugira amenyesha uburyo yumva mu gihe abanyekongo barakaye bakirara mu muhanda bagatangira kwataka
gusenya no gusahura ndetse no kwangiza ibiro by'amambasade y'ibihugu bimwe bihagarariwe muri Kongo, mu gihe babishinjaga ko ibyo bihugu bishyigikira intambara Kongo yashoboweho n'u Rwanda ifatanyije n'umutwe wa M23, ndetse abandi bakaba barabibonye bafite n'ubushobozi bakicecekera, ahubwo bagakomeza gutera ingabo mu bitugu leta yabatatse, leta yabatereye igihugu. Perezida Felix Antoine Tshisekedi mu magambo magufi yavuze ati ndamamagana mu buryo bushimitse ibikorwa byo kwangiza no gusahura byagize ingaruka mbi ku butumwa bwa diplomasi n'inyungu bwite muri Kinshasa. Ati ibyo twiyemeje bigomba gukomeza, ati kandi tukabikora mu buryo bwa discipline no mu buryo bwo kwihagararaho. Ati iyi ntambara tuzayitsinda gusa binyuze mu butwari, ubumwe n'inshingano zacu. Ntabwo tuzakoresha urugomo rukorwa buhumyi ndetse n'ubutegetsi n'igitsure kidasanzwe. Uwo ni Perezida Felix Antoine Tshisekedi wabwiraga nyine yihanganisha abangirijwe ibyabo muri iriya myigaragambyo yakozwe n'abakongomani. Muribuka rero ko iyi myigaragambyo yakozwe kuri za ambasade nyinshi zirimo iy'Ubufaransa, iy'u Rwanda, iya Uganda ndetse n'izindi. Banavugaga ko bizakomeza, ariko abapolisi bagerageje kubihagarika. Igitero cyatewe n'abigaragambya bamagana intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa yaracyamaganye cyane, avuga ko biriya bitero bitemewe mu murwa mukuru wa Kinshasa, ubwo ku cyumweru inyeshyamba za M23 n'abasirikare b'u Rwanda bateye i Goma, umujyi wa kabiri mukuru muri iki gihugu, aho urusaku rw'amasasu rwumvikanye ku wa mbere no ku wa kabiri itariki 28 Mutarama. Urusaku rw'amasasu rwari rwumvikanye mu duce tumwe na tumwe twa Goma, umujyi munini uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uberamo imirwano hagati y'ingabo za Kongo n'abarwanyi ba M23 bifatanyije n'ingabo z'u Rwanda. Ibi byakurikijwe n'imyigaragambyo mu mujyi wa Kinshasa yibasiye ambasade harimo iy'u Rwanda n'iy'Ubufaransa n'izindi, nk'uko umunyamakuru wa Reuters abitangaza. Ngo abapolisi ba Kongo bakoresheje za grenade, bakoresha n'ibyotsi bihuma amaso. Hanyuma ku gicamunsi Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa Jean-Noël Barrot yemeje ku rukuta rwe rwa X ko ambasade y'Ubufaransa i Kinshasa yagabweho igitero muri kiriya gitondo nyine n'abigaragambyaga, bagahita bayikongeza inkongi y'umuriro. Ibyo bitero ntibyemewe na gato. Uwo ni Minisitiri Jean-Noël yongeyeho ati ibi bintu byose birakorwa kugira ngo umutekano w'abakozi bacu, hari byinshi birimo gukorwa kugira ngo umutekano w'abakozi bacu n'abenegihugu bacu ubungabungwe. Ku rundi ruhande Air France yahagaritse indege zerekeza Brazzaville na Kinshasa. Mu butumwa bwashyizwe ku rubuga nimugoroba rwa ambasade ya Amerika, yahamagariye abanyamerika kandi kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu butumwa kuri X, umuyobozi wa diplomasi y'umuryango ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi Kaja Kallas ku wa kabiri yavuze ko ibitero byibasiye ambasade bitemewe na gato, binamaganwa kandi na Kenya ivuga ko bihangayikishije cyane diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Minisitiri w'itumanaho muri Kongo Patrick Muyaya Katembwe yijeje ko itegeko ryagaruwe kandi ko umutekano
ushimangirwa hafi ya za ambasade zose muri uriya murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariwo Kinshasa. Tugere nanone ku gihugu cy'Ubwongereza, aho igihugu cy'Ubwongereza nacyo cyamaganye kwigarurira Goma, ubu ikaba iri mu maboko y'umutwe wa M23 ushyigikiwe na leta y'u Rwanda n'ingabo zayo RDF. Umuvugizi w'ibiro bya Commonwealth bishinzwe iterambere mu bihugu bigize uriya muryango byamaganye cyane umutwe wa M23 ushyigikiwe n'u Rwanda, aho uyu muvugizi yagize ati Ubwongereza bwamaganye igikorwa cyo kwigarurira Goma n'utundi turere two mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na M23 n'ingabo z'u Rwanda RDF. Ibi bikaba bigaragaza kutubahiriza uburenganzira n'ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'amasezerano y'umuryango w'abibumbye, kandi bigahungabanya akarere muri rusange. Ati twebwe Ubwongereza burasaba ko RDF yakurwa vuba ku butaka bwa Kongo. Ni ukuvuga igisirikare cy'u Rwanda cyakurwa vuba ku butaka bwa Kongo. Ku itariki ya 26 mu mbabarire Mutarama, umunyamabanga w'ububanyi n'amahanga bwana Remy nduva twarabivuzeho yabwiye Perezida Paul Kagame ko igitero cyagabwe kuri Goma kizatera ingaruka zikomeye ku muryango mpuzamahanga. Hanyuma ku itariki 29 Lord Collins yasobanuriye ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza ko ibikorwa by'u Rwanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitemewe, kandi agaragaza ko ahangayikishijwe cyane na raporo zerekana ko M23 na RDF bagikomeza urugamba berekeza muri Kivu y'Amajyepfo ahagana mu mujyi wa Bukavu. Ati ibikorwa by'ubutabazi bimaze kuba kuri ubu ntibigishoboka mu kugoboka abari mu kaga basizwemo n'ibitero biheruka bya M23 na RDF. Ubu bikaba bikomeye cyane, abantu barenga 800,000 bo muri ako karere bavanywe mu byabo, ntibigishoboka ko ukubagezaho inkunga n'ubutabazi nkenerwa, ntibagishoboye kubona n'ibiryo n'ubundi bufasha bw'ibanze. Ubwongereza burahamagarira impande zose guhita zihagarika imirwano, koroshya uburyo bwatuma abari mu kaga batabarwa, kubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu no gusubira mu biganiro. Arakomeza agira ati nta gisubizo cya gisirikare cyakemura kiriya kibazo. Ati Ubwongereza butekereza cyane ku bizakurikira hamwe n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga, harimo n'ikibazo cyo gusuzuma uburyo hafatwa imyanzuro ku nkunga yose Ubwongereza bwajyaga buhereza u Rwanda. Aka ka phrase nagira ngo gasubiremo, ngo haratekerezwa uburyo hafatwa imyanzuro ku nkunga yose Ubwongereza bwajyaga bufashisha u Rwanda. Twari tumaze iminsi tuvuga tuti ariko se ko bavuga bamagana ni ryari bazafatira ibihano bishimitse u Rwanda? Yes, turabizi ko Ubudage bwamaze kubikoraho, ariko n'ibindi bihugu bigomba kugira icyo bivuga. Numvishe mu makuru ya mu gitondo ko n'Abafaransa, inteko y'Abafaransa nabwo hari abadepite ku bwinshi barimo gushyira igitutu kuri leta ngo u Rwanda rufatirwe ibihano. Dukomereze mu muryango w'iterambere y'Afurika y'Amajyepfo ariwo witwa SADC, aho yagaragaje nayo impungenge itewe n'ibitero bya M23 kuri RDF, kuri Sami yagaragaje impungenge itewe n'ibitero bya M23 RDF kuri Sami DRC. Ni ukuvuga bwa butumwa bwa SADC bwo kubahiriza amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Umuryango w'iterambere rya Afurika y'Amajyepfo SADC wagaragaje impungenge z'igitero giherutse kwibasira ubutumwa bw'umuryango w'iterambere rya Afurika y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo SAMI DRC guhera ku wa gatatu itariki 22 Mutarama n'umutwe witwaje intwaro wa M23/RDF. SADC iramagana byimazeyo iki gikorwa cy'igitero cyakozwe na M23 ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yongeraho ko ibikorwa nk'ibi bibangamira ubusugire bw'akarere, amahoro n'umutekano bya DRC ndetse n'akarere ka SADC. Gukurikirana kwaguka k'ubutaka na M23 byakajije umurego, gusa ikibazo cyari gisanzwe gihari cy'ubutabazi n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo cyahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi bahatirwa kuvanwa mu byabo, bagera kuri za miliyoni, cyane cyane mu majyepfo cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru, cyane cyane abagore, abasaza n'abana ndetse n'abafite ubumuga bazaharira mu nzira barimo bahunga bagatakaza amazu yabo n'imitungo yabo. Umutwe w'inyashyamba wa M23 wibasiye SAMI DRC muri Goma, aho SAMI DRC yihoreye kandi isubiza inyuma umutwe witwaje intwaro ya SADC. Ikaba rero ishimira ibikorwa by'abagabo n'abagore b'intwari bo muri SAMI DRC batanze ubuzima bwabo ku bw'akarere. Ibikorwa by'umutwe witwaje intwaro M23 binyuranyije n'amahoro ndetse n'amasezerano y'amahoro ya Nairobi, kandi ni ukurenga ku buryo bugaragara ku gahenge yari yemeye binyuze mu nzira y'ibiganiro bya Rwanda iyobowe na nyakubahwa João Manuel Gonçalves de Renzo, perezida wa Repubulika ya Angola, mu inshingano ze nk'umwe wari wahiswemo n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Amahoro n'ubwiyunge muri Afurika nibyo dusaba. Turasaba rero impande zose ziri mu makimbirane kubahiriza inshingano zazo mu gahenge kari kamaze kwemerezwa nyine i Rwanda. Tugasaba ko imirwano n'ubugizi bwa nabi byakozwe na M23 bidatinze, ndetse no kuva mu myanya yose bidatinze yigaruriye kuva iyi mirwano yakubura, ibi bigakorwa nta shiti. SADC irashishikariza kandi impande zose zifite amakimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubahiriza amategeko n'amasezerano y'amahoro asanzwe no kugirana ibiganiro binyuze mu biganiro bigamije amahoro, umutekano n'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu karere kose. SADC yongeye gushimangira ubwitange budasubirwaho bwo gukomeza gushyigikira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu guharanira ubwigenge, ubusugire bw'akarere ndetse n'amahoro arambye, umutekano n'iterambere. Kugira ngo ibyo byose bishoboke, SAMI DRC izakomeza gushikama mu gushyigikira ingufu zigamije gukemura ibibazo by'umutekano muke kandi ibyangirika n'ibindi bibazo mu karere nabyo bigabanuke mu karere k'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tuzahamagarira amahanga harimo n'umuryango w'abibumbye kwifatanya natwe mu kwamagana ibyo bikorwa bitemewe bikorwa na M23 ishyigikiwe na Kigali. Akarere ka SADC bongeye gushimangira ubufatanye n'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi karashimira kwihanganira ibikorwa by'ubugome byakozwe n'umutwe wa M23 ushyigikiwe n'u Rwanda n'indi mitwe yitwaje intwaro. SADC yifurije
bakomeretse gukira vuba kandi ihumuriza bivuye ku mutima ibihugu n'imiryango yatakaje ababo. Dukomereje kuri SADC, umuryango w'iterambere rya Afurika y'Amajyepfo, ubu tuvugana bateraniye mu nama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma iharare muri Repubulika ya Zimbabwe kugira ngo baganire ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twizere ko wenda mu mpera z'uyu munsi turi bumenye ibyavuyemo cyangwa se turi bubashe kuba twabona bimwe mu bikorerwa muri iyo nama. Hanyuma iyi nama ikaba iyobowe na Emmerson Dambudzo Mnangagwa, perezida wa Repubulika ya Zimbabwe, na akaba ari nawe perezida wa SADC muri iki gihe. Iyi nama ikurikira ibyavuye mu nama idasanzwe y'umuryango wa SADC Organ Troika, hiyongereyeho ibihugu bya DRC n'ingabo zitanga umusanzu TCCS mu butumwa bwa SADC muri DRC, aribyo Sami DRC, byabaye ku itariki ya 28 Mutarama, kandi buyobowe na Dr. Samia Suluhu Hassan, perezida wa Repubulika yunze ubumwe ya Tanzania, akaba na perezida w'urwego rwa SADC rushinzwe kurinda politike n'ubutwererane. Inama idasanzwe irabanzirizwa n'inama yabanjirijwe nako n'inama ya komite ihoraho ya SADC n'abayobozi bakuru n'inama y'abaministre ba SADC. Aha rero niho dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nk'uko nabibabwiye, ntabwo twabashije kumenya ibyavuye muri iyi nama ya SADC kuko iracyakomeza, ariko turakomeza kubikurikiranira hafi. Nibaza ko nta muntu uri ubyegereye cyane kuturusha kuko birimo gukorerwa hano hepfo hafi yacu. Reka dukomeze rero tubihanga amaso, kandi turasaba abanyarwanda n'abanyarwandakazi mudukurikira gukomeza kutugezaho ibitekerezo byanyu no gukomeza kandi gusangiza abandi bagenzi banyu ibiganiro tuba twabagejejeho, kuko tubikora kugira ngo abandi babyumve babashe no kubibwira abandi. Reka rero mbashimire cyane kuba mwadukurikiye i Pretoria hano muri Afurika y'Epfo. Ngewe ndi Claude Maria Bernardo Kayitare. Mukomeze mugire ibihe byiza. RNC ihuriro nyarwanda ku isonga mu guhuza abana b'u Rwanda. Twese urubyiruko namwe babyeyi muhaguruke, vijana na wazee nyote amukeni, tusonge mbele kwa mapambano tutashinda. Morale juu juu, RNC ni chama, jiunge nasi tukomboe Rwanda. Ni twebwe musingi wo kubaka u Rwanda tubyaye. Ibyavuzwe riratashye abasore